हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ ना, वो स्वीडन में जो कुरान मजीद की बेहरमती की गई, उसको जलाया गया ना, उसके बारे में कि हम मुसलमान कैसे हैं, कि हम किस तरह जी रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमारा इस्लाम, हमारे कुरान मजीद मुक़द्दस किताब, जिसके लिए हम सोचते थे कि हम अपनी जान भी देंगे, लेकिन इस पर कोई भी आंच आने नहीं देंगे, लेकिन दुश्मन हमारे सामने हमें जलाने के लिए बेहुरमती करते हैं, कभी फ्रांस में, कभी स्वीडन में, कभी किधर, लेकिन फिर भी हमारा ज़मीर नहीं जागता। पता नहीं हम क्यों जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं। अगर हमारे घर पर थोड़ी सी कोई बेहुरमती या कोई बात करे ना, तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसी चीज़ है ना, जिसके लिए हम अपना जीना मरना उसी पे कुर्बान करते हैं। हम जी भी रहे हैं, हमें पैदा जो किया गया ना, तो इसके लिए पैदा किया गया कि कुरान मजीद की बदौलत हम लोग मुसलमान हुए। हम लोग खुद मतलब उससे ज़िंदगी की बहुत सारी बातें सीखते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारना है, हमारी आखिरत कैसे गुजरेगी। लेकिन हमारे हुक्मरान पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुसलमान मुल्क क्या कर रहे हैं। हमसे तो अच्छा प्यूटन का सदर भी है, एक गैर मुस्लिम हो के उसने अपने कुरान मजीद अपने सीने को लगाया कि अगर इसकी बेरहमती बहुत बड़ी सज़ा होगी रशिया में, रूस में। क्योंकि हम एक आम इंसान हैं, हम एक आम पब्लिक है, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसका बदला उन बेशर्मों से ले सके। लेकिन जिसके पास ताकत होती है ना, वो ये सब कर सकता है। क्योंकि हमारे अगर हुक्मरान है ना, उनके पास ताकत है, उनके पास सब कुछ है, मुल्क का इक़्तिदार उनके पास है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, खामोश बैठे हुए हैं। एक मजम्मत करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बड़े से बड़ा एक ट्वीट या फिर एक फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। अब खुद देखो, फ्रांस में जब हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की, तो उस टाइम हमारे जो दीन के ठेकेदार थे, उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, तो उसके लिए बहुत सारा बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि उसको निकाला जाए। लेकिन आज वही इक़्तिदार में बैठे हैं, वही मौलवी, वही मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, उसके अंडर में हुकूमत है, वो कुछ भी करने को कर सकता है, लेकिन उधर चुप हो गई, ज़बान किसी की भी नहीं चलती। अभी कोर कमांडर हाउस या फिर जिना हाउस या पाकिस्तान में जो भी जिसने भी जलाया, उसके लिए कितने पाकिस्तान को एक बेड़ा गर्क करके रख दिया। ऐसे समझो बेहुरमती की गई वो उनके नज़रों में। लेकिन जब कुरान मजीद की बात आई, तो इनका ज़मीर थोड़ा सा भी नहीं जागता, थोड़ा सा भी ज़मीर इनके अंदर नहीं है कि हमारे साथ चल क्या रहा है। आखिर इनके पास इक़्तिदार है, ये अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे। जब हमारे इस्लाम को ख़तरा हो जाएगा, जब दुश्मन लोग हमारी नज़रों के सामने हमारे इस्लाम को ऐसे बदनाम करेंगे, ऐसे बहुत सारा तकलीफ़ मिलता है यार। अगर हमारे अंदर ईमान होना, तकलीफ़ मिलती है। और मैं पाकिस्तानी आम पब्लिक के लिए थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी पाकिस्तानी नौजवान, जो कि इकबाल कहता था कि ये हमारे शाहीन हैं, तो वो शाहीन टिकटॉक लाइव में बैठे हैं, टिकटॉक पे मुजरे कर रहे हैं। अब समझ नहीं आती, ये लड़का है लड़की है, लाइक्स के चक्कर में पता नहीं क्या से क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में किसी का ईमान भी नहीं है कि थोड़ी सी बात कर लें। अगर लाइव में बैठते हैं, जितना आपका हक अदा हो सकता है आप कर सकते हो। हमें 5 आदमी सुनने के लिए तैयार है ना, तो उन 5 लोगों तक हम अपना मैसेज दे सकते हैं कि भाई जान ऐसा हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। हम कुछ नहीं, लड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। जिनके पास ये मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, वो तो आवाज़ उठा सकते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास पावर है, वो लोग चुप करके बैठे हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे करना है, और इनको कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में, हमारे इस्लाम में। यार हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा जीने का मकसद क्या है। हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के आगे सजदा करते हैं,
تو جب ہمارے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، ہمارے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو شرم آنی چاہیے۔ ڈوبنے کا مقام ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ کب غیرت جاگے گی؟ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ایک مقدس چیز ہے، جب اس پہ بے حرمتی کی جائے گی نا تو ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کر سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایسی پاور نہیں ہے۔ عام پبلک میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف یہی کر سکتا ہوں، ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں، کچھ لوگ مجھے دیکھیں گے، لیکن جن کے پاس پاور ہے وہ تو کچھ کر سکتے ہیں نا، وہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو۔ ہمارے مسلمان ملک، کتنے مسلمان ملک ہیں، کوئی جنگ کی بات کرتا ہے، کوئی جہاد کی بات کرتا ہے، اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ وہ دشمن ملک تو بس ایسے ہوا کا جھونکا تو دے رہے ہیں کہ اگر آپ میں ہمت ہے ہمارا کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں، یا ٹویٹ کر دیتے یا فیس بک پر ایک میسج دے دیتے ہیں، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بھائی مذمت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اٹھنا چاہیے۔ ہر 6 مہینے سال میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، وہ لوگ اپنے دل کی خواہش پوری کر لیتے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں مذمت کے لیے، ہم بیٹھے ہیں ایک پوسٹ کے لیے، وہ بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی کرسی کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان کے گھر میں کوئی تھوڑا سا حملہ کر دیا جائے نا، تھوڑا سا اس کو گالی دی جائے تو یہ اسی ٹائم عام پبلک کو پرچہ کٹوا دیتے ہیں، FIR درج ہو جاتی ہے، اس کو پکڑو، اس نے بے حرمتی کی ہے۔ تو دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں نا، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کس طرح زندگی جی رہے ہو، تھوڑی غیرت کھاؤ۔ ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ پاکستان سے غزوہ ہند سٹارٹ ہوگا، کیا خاک غزوہ ہند سٹارٹ ہوگا؟ جب اس بات پر غزوہ ہند سٹارٹ نہیں ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ کچھ بھی نہیں آتی۔ غزوہ ہند ایسے تو سٹارٹ نہیں ہوتا، غیرت ہونی چاہیے۔ جب غیرت ہی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم جہاد کیسے کریں؟ ہماری پبلک کو دیکھو، ٹک ٹاک پہ لائیو بیٹھی ہے، لائک لائک لائک، ڈبل ٹیپ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتی کیا کریں ہم، کیا کدھر جائیں، کس کو بتائیں، بس چپ کر کے دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہم چپ کر کے دیکھتے بیٹھتے ہیں کہ ہاں یار آپ لوگ کرو، ہم بس مذمت کرنے کے لیے بیٹھے۔ مذمت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم ان کے دین کے لیے تھوڑا سا ایسا کچھ بے حرمتی کریں نا، دیکھو ان کے پاس کتنی پاور ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، اور ہم لوگ صرف دیکھتے بیٹھتے ہیں کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، یورپین یونین ہم سے ناراض ہو جائے گی، ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے نا تو اللہ تعالیٰ پاور دے گا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا پاور دے گا؟ وہ بھی یہی سوچے گا یہ تو بغیرت ہے، تو میں کیسے ان کو پاور دوں؟ پاور کا پھر غلط استعمال کرو گے۔ یہ دین ایمان آپ کے اندر تو ہے نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ بس کہنے کے لیے تو یار بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بس راہ ہدایت کی لگائے، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔